समस्त को पुणी थे मोर यूट्यूब चैनल आम ओडिया भाषा और साहित्य को स्वागत जनाऊँगी। आम पूर्वर आलोचना करते किपरि भाव में परीक्षा फल गुड़िक प्रकाश करि विभिन्न विश्वविद्यालय हीराकुद बंधरु पानी झरला परी कही तुलना करते प्रोफेसर गोलक बिहारी धल स्वाधीन देश शिक्षा चिंता प्रबंध रे एवं परीक्षा रे किपरि भाव में छात्र छात्री माने अवैध आचरण रे डुबिकी रहउछंती। एक तृतीयांश पिला किपरि भाव में अवैध आचरण दंडित होइतिले ताहा में देखिथिले एवं दि एमए इन बेंगली जो उपाग्र लेखाटी बाहरी थिला संडे स्टैंडर्ड रे कि आउटसाइडर ना देखि ताहा भी देखिथिले एवं सेहितरे अनेक छात्र छात्री प्रथम श्रेणी रे उत्तीर्ण होंती एवं एते परिमाण रे प्रथम श्रेणी पांती बेंगली भाषा रे जो एमए करती खाली बेंगली नुहे जदि वर्तमान आम देखिए प्रत्येक विभाग से होची अनेक छात्र छात्री प्रथम श्रेणी पांती एवं जिते बेले अनेक परिमाण रे छात्र छात्री प्रथम श्रेणी रे उत्तीर्ण होंती तार मूल्य रहे नाही एवं सेइथि पई समाने किए डिफिल करती किए डॉक्टरेट इन लिटरेचर डिलीट करती से विषय में आम आलोचना करुले एवं से आलोचना को आम आग को बढ़ेबे। लेखक कहिसंती आश्चर्यर कथा सही विभागर कौन भल छात्र नथिले सुद्धा अनेक डिलीट मध्य पाई जानती माने पीएचडी डिलीट एटा होची जो उपाधि गुड़िक जेते परिमाण रे जड़े छात्र ज्ञानी हेला परे उपाधि पाइबार कथा से ज्ञानर क्यों स्तर रे पहुँचवा परे ए डिग्री गुड़िक पाइबार कथा ताहा में समस्ते मुणा अधिक जानिछु किंतु सेमाने किपरि भाव रे ताहा पाई जानती ताहा सुनिले आश्चर्य लागे। तथापि सेथिरे अवस्था विशेष भल नुहे जेते फर्स्ट क्लास पाइले जेते पीएचडी कले जेते डिलीट कले मध्य कहीं हमको अवस्था ठीक लागू नाही किंतु मोर धारणा यही प्रकार अधःपतन जे बंगला विभाग रे होईची ताहा नुहे अन्य विभाग रे मध्य आस्ते आस्ते प्रवेश करूची। मु कहूतली जे यहाँ खाली दी एमए इन बेंगली कथा आम कहून बेंगली भाषा रे प्रवेश करिछि बोलिकरी एमए इन ओडिया एमए इन इकोनोमिक्स एमए इन पॉलिटिकल साइंस जेते सब रहिछि एमए एमएससी डिग्री गुड़ाक सबुथिरे एहीपरि अवस्था उणा अधिक हेउछि बोली कहउचंती प्रोफेसर गोलक बिहारी धल। दुर्भाग्यवशतः आम देश गवेषणा डिग्री कला बेले छात्र मानकु कोनोसी प्रबंध इत्यादि लेखि किंबा प्रकाश करी निजर प्रवीणतार परीक्षा देवाक पड़े नाही एवं जेतेबेले गुडे जे छात्रटी पीएचडी करूची डिलीट करूची तार ज्ञान को देखैबा पई तार ज्ञान को परीक्षा करिबा पई तार कोनोसी गुडे प्रबंध लेखंता कोनोसी गुडे सुंदर गवेषणा धर्मी लेखा लेखंता एवं से लेखा को देखिकी आम ताको डिग्री दियंते एहीपरि अवस्था आमर नाही एवं सामर जो पीएचडी डिलीट जो पाउछंती छात्र छात्री माने सेही अवस्था को बा सेही व्यवस्था को पसंद करि नाहंती गोलक बिहारी धल दुर्भाग्य बोली कहउचंती। से पाश्चात्य देश मानकर विशेषतः अमेरिका रे सही परिस्थिति रे निज कार्यकलापर प्रगतिर परिचय देबाक पड़े एवं जदि आम अमेरिका को जिबे सेठिकार छात्र माने पीएचडी डिलीट पांती डिग्री माने पांती तांकर परीक्षा देबाक पड़िबो समान गवेषणा धरबी लेखा लेखिबे ताहा लोक माने पढ़िबे तापर से डिग्री पाइबो ना पाइबो नाही ताहा विवेचना करा जाए किंतु एई देश रे ज्ञानी गवेषक माने लुचि करि थांती हठात बाहरी पड़ी एमिति चमक देखांती जे हठात लोके चमकी पड़ी विश्वास करि पारंती नाही किंतु अमेरिका तुलना रे आम देश रे कोन हुए तांकु गवेषणा करिवार किछि आवश्यक नाही सेमाने किछि गवेषणा धर्मी लेखा लेखिबे नाही प्रबंध लेखिबे नाही राताराति सेमाने डिग्री पाई जिबे एवं सेमाने एमिति भाव रे लुचिकरी ज्ञानी माने थांती माने किपरि भाव रे ज्ञानी अवस्था रे सेमाने थांती जे राताराति सेमाने डिग्री पाई जिबे खबर कागज रे बाहरी पड़िबो विभिन्न प्रकार विज्ञापन माध्यम रे जे अमुक छात्रटी पीएचडी पाइला अमुक छात्रटी डिलीट पाइला एवं ताहा देखि कि लोक माने आश्चर्यान्वित होंते आश्चर्य प्रकाश करंती काहे कि ना ये कोउठी थिला ये कोउठी पढुथला केउ समय ये कोन करूथला एमिति भावना गुड़िक लोक मानकर मनरे आसे राताराति ज्ञानी माने बाहरी पड़ती कहउछंती आहुरी मध्य भारत वर्ष रे केतेक विश्वविद्यालय रे शह शह पीएचडी डिलीट बाहरुछंती एवं भारत वर्ष रे देखा जाउछि शह शह पीएचडी डिलीट करिकी छात्र छात्री माने बाहरी पडुछंती तांगर गवेषणा धर्मी लेखा प्रकाश हेई थाउ बा न हेई थाउ अथच सेमानंकर गोटी हेले गवेषणा उच्च ज्ञान राज्य रे सम्मान पाई नाही तांकर गोटे मध्य गवेषणा ग्रंथ नाही गवेषणा धर्मी लेखा नाही कि ज्ञान राज्य रे उच्च ज्ञान राज्य स्तर रे सम्मान होई नाही
ହୋଇଥାଉ ଅବା ନ ହୋଇଥାଉ ସେମାନେ PhD ଡିଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତଳ ତ ଯାହା ଯାହା ଉପରଟା ଯଦି ଫାଙ୍କା ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଖାଲି ଆବାଜରେ କ'ଣ ଏ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ହେବ? କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିକି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଦଳ ଯେ ଆମର ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଆମେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ଆମର ଅବସ୍ଥା ତ ଯାହା ହେଇଛି ଯଦି ଏ PhD ଡିଲିଟ୍ ସେଥିରେ ବି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ତଳ ବି ଖରାପ ଉପର ବି ଖରାପ, ତଳ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ଉପର ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ତ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ରହିଗଲା ଏ ଖାଲି ଫାଙ୍କା ଆବାଜରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନୀ ଦରକାର। এই দেশকু এই রাজ্যকু সম্ভালিবা পাই জ্ঞানর আবশ্যকতা রয়েছে। যদি জ্ঞানী মানে বাহারিবে নাহি, যদি পণ্ডিত মানে বাহারিবে নাহি, প্রকৃত মৌলিক তত্ত্বভিত্তিক পাঠ পড়িকি যদি ছাত্রছাত্রী মানে বাহারিবে নাহি, তাহলে এই দেশ রাজ্য সেমানଙ୍କଠାରୁ যাহা আশা করেছি তাঙ্কু আগামীকালীর ভবিষ্যৎ বলি কুয়া যায় সেই স্বপ্নটিকক সাকার হয়ে পারিব নাহি। এবং খালি আওয়াজ করি করি খালি আমি বাহাস্ফোট মারিকি খালি আমি লোকমানଙ୍କୁ ভুয়া বুলে কথা কহি কহি আওয়াজ দ্বারা খালি স্বাধীনতাকে সম্ভালিকি রখি হেব নাহি। হয়তো আমি ছাতি পিটি পিটি ভাষণ দেই পারু, এইয়া হেব সেইয়া হেব, মু এইয়া করিবি সেইয়া করিবি, কিন্তু সেইথিরে দেশর উন্নতি কেবে হই পারিব নাহি। খালি আওয়াজরে স্বাধীনতা বঞ্চিকি রহি পারিব নাহি। ଭାରତଟା ସିନା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ନିଜ ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା ବୋଲି ତାଲଗଛକୁ ତୋପ କରି ଦେଖାଇ ଜାପାନୀ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଏ ଦେଶରୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଆମ ନିଜ ଦେଶକୁ ଆମେ ଠକି ପାରିବେ? କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଠକି ପାରିବେ? ମାନେ ଏଠାରେ କହିବାର ମାନେ ହେଲା ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି ସେମାନେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଜାପାନୀ ଶତ୍ରୁ ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଶତ୍ରୁ ଆସେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାଲଗଛ, ତୋପ ଏବଂ ତାଲଗଛ, ତୋପ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଆମର ଅସ୍ତ୍ର, ଏବଂ ସେ ତୋପ ଏବଂ ତାଲଗଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମାନ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଜାପାନୀ ଶତ୍ରୁମାନେ ତୋପ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଇଂରେଜ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ତାଲଗଛକୁ ତୋପ ତିଆରି କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ତାଲଗଛ ଦେଖିନଥିଲେ ତାଲଗଛ କ'ଣ ଅଟେ ଏବଂ ତୋପ କିପରି ଅଟେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଲଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ତୋପ ଭାବୁଥିଲେ ଏବଂ ଭୟରେ ପଲେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଏବଂ ସେମାନେ ଏହା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ, ଯେ ଭାରତକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଆମେ ହିଁ ଶାସନ କରିବୁ। ଏବଂ ସେଇଟା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଏଇ କାମଟି କଲେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ନିଜର ଦେଶ ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଏମିତି ଠକୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନିଜର ଦେଶକୁ ଆମେ ନିଜେ କ'ଣ ଏମିତି ଠକି ପାରିବେ? ଆମେ ନିଜର ଦେଶରେ ଆମେ ନିଜେ ଭଲ ଛାତ୍ର ତିଆରି କରିବେ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ସୁଧାରିବେ ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଭଲ ଛାତ୍ର ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଛାତ୍ରମାନେ ଠିକ୍ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନ ପାଇବେ, ଦକ୍ଷ ଡାକ୍ତର ନ ପାଇବେ, ପ୍ରକୃତ ବିଦ୍ୟାରେ ସେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇନଥିବ, ଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ନ ପାଇବେ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଅଧ୍ୟାପକ ନ ପାଇବେ, ତାହେଲେ ଏ ସମାଜ ଯାହା ଆଶା କରେ ଏ ସମାଜକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ବା ଦେଇପାରିବେ? ଆମେ କିଛି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମ ନିଜ ଦେଶ, ଆମେ ନିଜ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବେ। ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ନିଜେ ଠକାମିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ନାହିଁ, ଅସତ୍ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ନାହିଁ, ଅବୈଧ ଆଚରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟିକକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆମେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ। କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ନିରନ୍ନ ମୂର୍ଖ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଲିମ କରି ଫୌଜ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇଲେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ନିରନ୍ନ ମାନେ ମୂର୍ଖମାନେ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଫୌଜ ମାନେ ଗୋଟେ ଫୌଜର କାମ କ'ଣ, ସେ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏବଂ ନିରନ୍ନ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇକି ଆମେ ଫୌଜ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇକି ବନ୍ଧୁକ ଧରେଇ ଦେଲେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା କେବେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। সেই କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ପାରଙ୍ଗମ, সেই କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ନେଇକି ସେଠି ଛିଡ଼ା କରିବେ, ତାକୁ ଫୌଜ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇବେ। ନିରନ୍ନ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ ଫୌଜ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇକି ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା କେବେ ରକ୍ଷା କରି ହୁଏ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ରହିବ ଯଦି ପାଠ ବଳରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରିବା। ଯଦି ତୁମେ ବିଲାତର କଥା କହୁଛ, ରୁଷର କଥା କହୁଛ, ଆମେରିକାର କଥା କହୁଛ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହେବେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପରି ଉନ୍ନତି କରିବେ, ତାହେଲେ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ପାଠ। ଆମେ ପାଠ ବଳରେ ସମାନ ହେବେ। ଆମେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆମେ ଯଦି ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନାର୍ଜନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ସମାନ ହୋଇପାରିବେ। ନହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଯଦି ସମାନ ହେବେ କେବଳ ପାଠ ବଳରେ, ବିଦ୍ୟା ହିଁ ହେଉଛି ଏକ ମାଧ୍ୟମ। କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମ ବିଚାରରେ ଶେଷ ସ୍ଥାନ ନ ଦେଇ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ।
ଏବଂ ଶେଷରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେବେ, ଆମେରିକା ସହିତ ଚୀନ ସହିତ ଯଦି ସମାନ ହେବେ, ବିଲାତ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେବେ, ତାହେଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ଯେଉଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସଭାରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ଉପରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ। ଯଦି ସଭା ତଳେ ଏମିତି ସ୍ଥାନ ଦେଉଥିବେ, ତାହେଲେ ତାହା ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇକି ରହିଯିବ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମ ବିଚାରରେ ଯଦି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଏ, ଶିକ୍ଷାକୁ ଯଦି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯଦି ଆମେ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଭଲ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ତାହେଲେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ, ନହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇକି ରହିଯିବ। ଏବଂ এই ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ, ତାହା ସାକାର ହେବ ବୋଲି ଆମେ ବି ଆଶା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠାରେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ପ୍ରବନ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ, ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ତଳେ ଯେଉଁ ରେଡ୍ କଲର୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କର। ଯେ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ତାହା ତୁମେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ ଏବଂ କିଛି ଶିଖିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ବିଷୟ ନେଇକି, ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ବିଷୟ ନେଇକି। ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।